लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुन्दराभ्यां नमः। मातृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्मप्रधानं भगवती दुर्गादेव्यै नमः। सिद्धबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सब छोड़ के प्रणाम कर लीजिए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेना। हरि ओम सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नं तस्य न जायते सुबलां वर्धनं देवं सचिवानं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीष्टसिद्ध्यर्थं पूजितव्यासुरासुरै सर्वविघ्नहरसमये गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति श्याममङ्गलं तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रेऽङ्गुरमास्मरामि लाभस्तेषां यस्तेषां कुलस्तेषां पराजयः तेषामिन्दे वरस्यामोऽध्यस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिवयोर्भूतिर्ध्वानीते मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् एव जनाः परुपासते तेषां नित्यां युक्तानां योगं चैवं वहाम्यहम् अस्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेषु आरम्भकारेषु त्र्यस्ते भुवनेश्वरा देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मैशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं दण्डे दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहां गङ्गां भवानीर्मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये शुभकामार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।